Kanang mga tao nga walay laing gilantaw kun dili sipyat ra nimo. Mga tao nga magdumot nimo bisag wa kay gibuhat nga dautan, matingala ka di jud sila ganahan sa imuha. Ing naragod na sila. Pagkahuman ko ninyo libakon og dauton, ampuy pug ko ninyo. Pagpaampo nila nga mahimo pug kang perpekto, mahimo kang balaan sama nila. Kadalasan mahud karon sa mga tao nga hinawayon kayo, feeling nila wala pud sila weakness. Kung buto na una-un tanang mga tao na kaluyahon. May mga struggle, lahig battle, lahig batasan, lahig mga giagian. Unsa may maayo ani og instead nga magdinautay ta, instead nga magnilibakay ta ninyo, how about maginampuay ta? Magampo ta, muluhod ta sa Ginoo, mangayo tagtabang ni Lord nga Lord. Kaming tanan Lord nami kaluyahon Lord. What if magampo ta og grasya sa Ginoo? Ano kinahanglan ka grasya ni Lord para maka-overcome ka ng battle nimo. Kinahanglan tag grace ni Lord, kinahanglan tag mercy ni Lord para mahimo nga mahuman ang atong mga struggle, para makalahutay ta sa matag adlaw sa tuang kinabuhi. Instead manggod na mag-down ta sa isig ka ta, actually dili manggod na siya mga tabang. Example, manglibak ka, mangutana ko nimo na usa ba siya? Wala mga gihapon dyan na usab. Mora maghapon niyang batasan, mora maghapon niyang kinabuhi. Unsa may maayo og mag-inampuay ta. Maayo tagtabang ni Lord. Ngano tanan man ta samdan. Tanan man ta bitaw nang nangalagad ta sa Ginoo kay kinahanglan tag healing, kinahanglan tag kabag-uhan, kinahanglan ta og mao na sign ba mao na ilhanan nga deserve ka ni Lord.